জরানি কক পান্ডা রানির বাগি নাসিন দংসা যত খাপানি তাতে বকচং যতনা লামসুগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 3 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 সাল মারি তিনি সালব কতর কতর কক তো থুই তু খাং সমীর তিনি জরানি কক পান্ডাও কতর কক তো মাহকাই যে তাবুকলে খানাং যা খাবু বাগরা তাবুকলে খাও সাজাক খা নিও সরাই সরাই খে বকু বাই সাকা বুবাগরা তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানো মুখ বুমুং খুইয়া পানো এডমিনিস্ট্রেশন হইনাই কক সাউই মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানো ইয়াসি সরি সাকা আসল মুখ্যমন্ত্রী গোबां মানখা বিপ্লব দেব সরকার চাইথাং খাও সরকার ন ফিয়াবা অ খেবনি সরকার বেলাইखेन आरि लाइखा नि साका बुबाग्रा तामनि हिनबा बाहायके आरि लाइखा हिनबा निजि नि पार्टी बाय ताइकाइसा पार्टी गथालाय एलायन्स दङ बिरोधी दल दङ से आमहाय केस ना र कक साया किन्तु निजि एलायन्स पार्टनार न से केस नै रखंका जेल दानाय रखंका टक बुक खुगनाय रखंका नन रिया रोमान स्क्रिप्ट निका निनि जागानि लैंड राइट्स रिया रिमाया नि हिंका आबै बाक्सानो ताइबो हिंका जे नरनीति प्रासा एकर्ड खाइयानि उल्टा परिहास माने मने कथकासे बेंगाइसे कक सालाय तंसिउ अबदा जुद्धर्म पालन खानि पार्टी अबदा तिप्रासानि हामग्रे खानि पार्टी नों लैंड राइट्स न रिया हनि साका माने न नों तिप्रासारकनि मानथाइनो रिया हनि सामाखाय दंगौ नों खरचा मुख्यमंत्री तै नों खरचा रोनाय ओलै अ हानि काहाम सानाय हनै बुट मानै फायै যদি अ हानि बरक दनो किसासे अंशनो खागै नरनाबो रिया हनै मानि ओंखा अब नों अ दफानो हामजागिया नि परिचय नों अ द जे मुख्यमंत्री ओङो तै मुख्यमंत्री नि कक सालिया हातार बाइक थांका आरि लाइखा अ कक दनो साका बुबाग्रा आबगिनि तंमालिया नों बिश्रामगन्जआवबो एडिसिनो जागा सेगि दङ टिटि एडिसिनो बाहायनो पुरा जत बरकनि हिन्दुनि थुरुंनि वानसानि तकसानि नि साइ दङ बाके नों संबिधान गाहाम के परिग्रादि संबिधान टिटि एडिसि आहायनो एरेंगा साका मानिया आरो गोबां मा द्राव कुमार रियां विजय कुमार रांखल संरकनि समाजरन त्रिपुरा संरकनि आरो गोबां मा आन्दोलन दङ थै कथक जाग बरक गोबां मा वानसुक रकनि वानसुक जाग सापले ओ एडिसि मानमानि अबनो नों एडिसि माने ओ एडिसि नि थाइता मनसे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नै ट्राइबल रकनि जागा नि खाथि जाखिनके नोंका साबो निनि अ जागानि अब उनको कुबुनि वानजि तक्स जतनै बागिसि एडिसि नि सारागनाय नों संबिधान नों सिसिका ताइ तुमुनो सियांगाकाय नों जे अबाहायके ताबुक जे कक साइ तमनि एबा उ बिश्रामगन्जआव टिटि एडिसि सबाय तमनि उ उनको कांचनपुर उनको रांलं रकनि जागानो टावर बक्स नि जागा सेगि तमनि उ गोबां मा जागाव हुक खाइजाक जागारनो डाम्पिं सेसन खाइन तलां तमनि आवखे जनरल तलामा कलाया दे अबोनि बागैने केस मारेसिनाय बिश्रामगन्जआव जे टिटि एडिसि न तलाङि तमनि अबनो कुर्ट तलाङिने केस रसिनाय हिनियो तिनि साखा सालाय सालाय बबाग्रा लदर किशोर देबर्मा लुकरगनो थानसा तंगन बागै कयबाय बाखनो निजि एलायन्स पार्टनार तमनि बिसिङो अमसुके निजिनो सत्रु केस नुगु निजिनि एलायन्स पार्टनार माने निजिनि हामना सानाय लगिनि बरगसे सत्रु नुगु हुगातुले नों तिनि बागै गाहाम खायया रिप्रेजेंट बागै जत से हामया खायके ओ ताबुनि एडमिनिस्ट्रेशन नि साका बुवाग्रा जदिও কিন্তু मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक सानो यासि शर्मा खलाइखा खोनादि किसा बखा कखिनि बैसाखा आंहाबो ककरबाय सानानै चाइतखा 5 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे है तिप्रा मोथा का और मैं अपने हर लीडर को एमएलए हो एमडीसी हो वाईटीएफ हो बूमा बतल हो टीसीएफ हो टीआईएसएफ हो जो छोटा भी लीडर हो या बड़ा भी लीडर हो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे फाउंडेशन डे 5 तारीख को आप अपने एरिया में सिर्फ ब्लॉक में नहीं अपने एरिया में प्रोग्राम कीजिए और अपने लोगों को अपने गांव के लोगों को अपने एरिया के लोगों को एक बात समझाइए कि एक पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि एडीसी में हमारा तिप्रा साका जिसके लिए हमने आंदोलन किया फाइट किया जिसके लिए श्यामा बाबू श्यामाचरण त्रिपुरा नागेंद्र जमतिया द्राव कुमार रियांग रति मोहन जमतिया बीके रांखोल जिसने इतना स्ट्रगल कर एडीसी को बनाया आज उसी एडीसी को
कमजोर करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग चल रहा है। वो हमें हमारा भूमि का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। मुझे अब सस्पिशन होने लगा है कि वो क्यों हमें लैंड राइट्स नहीं देना चाहते हैं। विश्रामगंज में आपने देखा कि वो हमारे एरिया के अंदर घुसना चाह रहे हैं इलीगली। उसके लिए मैं केस में कोर्ट में जाकर केस हम फाइल करेंगे, क्योंकि ये इलीगल है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और फाइल करेंगे केस। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद हमारा जमीन उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अगर कल कोई बड़ा कंपनी को लाना है बिजनेस के लिए तो एडीसी एरिया में तो जगह बहुत है। तो 6 शेड्यूल को, एडीसी को कमजोर करके हमारे एरिया में कैसे घुसकर दखल करके ये लोग हमारे लोगों को हमारी जमीन से बाहर करेंगे। ये सब जगह में हो रहा है और यहां में भी हो रहा है। मुझे लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करके, 6 शेड्यूल को कमजोर कर ये हमारे जमीन में हमारे ही लोगों को बाहर निकालकर, जैसा किसी ने कहा है कि एडीसी सिर्फ तिपरासा के लिए नहीं है, एडीसी सबके लिए है। नहीं, एडीसी बना था त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस काउंसिल। ऑफ कोर्स सब रह सकते हैं, लेकिन एडीसी का मतलब ही है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस काउंसिल। लेकिन आज लीडर कह रहा है कि एडीसी सिर्फ जनजाति के लिए नहीं, सबके लिए है। आई एम सॉरी, आपको संविधान ठीक से पढ़ना चाहिए। एडीसी ही बना ट्राइबल को अधिकार देने के लिए। आज उसी अधिकार को कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। सेकंड बात है कि स्क्रिप्ट के इशू में हम कभी भी बंगाली लैंग्वेज के खिलाफ नहीं थे, नहीं है और ना रहेंगे। लेकिन हमने कहा था कि हमारे क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स को जो पहले से एग्जाम रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में हो, तब वो क्वेश्चन पेपर को समझ सके और अपेयर कर सके। ऑप्शन के लिए हमने मांगा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है उससे बहुत क्लियर है कि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट में उनको क्वेश्चंस मिले और वो फेल हो, और वो फेल होंगे तो हमारे बच्चे लोगों का भविष्य खतरे में होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, किसी ने कहा है कि 28 में 28 जीतेंगे। आप लड़िए 28 में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम कहां हैं और मैं जानता हूं कि मेरे तिपरासा लोग कहां हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोगों को जेल जाना चाहिए, विश्राम जेल जाना चाहिए, मुझे जेल जाना चाहिए, तो आपके पास पुलिस का पावर है, अरेस्ट कराइए हमें, हम तैयार हैं। लेकिन अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ ऐसा शब्द का प्रयोग करके आपने हमको दुख पहुंचाया है, दिल में चोट पहुंचाया है। मैं आज भी फिर से दोबारा बोलता हूं कि ये पहले कभी नहीं हुआ। जब बिप्लब देब मुख्यमंत्री थे ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो हमें सम्मान से बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सम्मान से बात करते हैं। लेकिन आज इस प्रशासन में क्या चल रहा है कि इनको लगता है कि इनका शत्रु हम है और कोई और नहीं। मुझे आश्चर्य है, लेकिन आज भी मैं विश्वास करता हूं कि दिल्ली में जो बैठा है वो हमारे बारे चिंता करता है। लेकिन अगरतला में ये जो प्रशासन चल रहा है उससे बात क्लियर हो चुका है कि इनको खत्म हमें करना है, हमारे लोगों को खत्म करना है, हमारा जमीन का अधिकार को हमसे छीनना है, हमारा बच्चे का भविष्य को खत्म करना है। तो आने वाले दिन में अगर आपको हमें नहीं चाहिए तो हमें भी शायद आपका लीडरशिप के ऊपर विचार करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तिपरा मोथा 2021 में बना, हम ऑपोजिशन में बैठे, उस समय मुख्यमंत्री बिप्लब जी थे, तभी भी इतना खराब सिचुएशन कभी नहीं हुआ। हाँ, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली हम एक दूसरे के विरुद्ध में थे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया कि इनका, मेरा माँ को, कि वो मेरे माँ बाप को, मुझे कि मैं वो ऐसा हूं, मेरा माँ को गाली दिया जा रहा है, मुझे जेल जाने का बात किया जा रहा है।
ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा और दुख लगता है, चोट भी लगता है, लेकिन मैं चुप बैठा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो कह रहा है ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शब्द है। ये कुछ उन लीडर का शब्द है जो सामने से तो बीजेपी है लेकिन दिल में वो हमारे त्रिपुरा साहब को नफरत करता है। और जो लोग हमारे ही त्रिपुरा लोग, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपको एक बार प्यार से बोलना चाहता हूं, एक बार अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचे, एक बार अपना जमीन के बारे सोचे, क्योंकि देखो आज पैसा नहीं है, कल पैसा आ सकता है, आज सोना नहीं है, कल सोना वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जमीन आपके हाथ से चला जाएगा ना, जो विश्रामगंज में होने का लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये आज विश्रामगंज में हो रहा है, पानी सागर में होगा, हमारे ख्वाई डिस्ट्रिक्ट में होगा, तेलियामुरा में होगा। ऐसे करते करते जिस दिन हमारे हाथ से जमीन चला जाएगा। एक लीडर ने मेरे मां के ऊपर कुछ बोला, राजमाता बिबू देवी ने क्या गलत किया है आपके अगेंस्ट, लेकिन कभी भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे जेल में डालेंगे, आपने कुछ नहीं किया। विश्रामगंज में डालेंगे, कुछ नहीं किया। मुर्गी जैसा मार देंगे, कुछ नहीं किया। हमको भी विचार करना पड़ेगा। और मैं फिर से अंत में बोलना चाहता हूं कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर, बट व्हाट इज हैपनिंग टू अस इन आवर स्टेट इज इंसल्टिंग, नॉट टू अस बट टू आवर पीपल। और हम विश्रामगंज का केस में हम लीगली ये कोर्ट में जाकर केस खापांनि ताहुते बुकुकसं बुबाग्रा आबुकनो बेलाके खास हाजार तिनि स्राइके साइखना रखा जे हासेओ हापां खालाई तंगाइबनि अरेन्ज बदलति तंगनिसे निजिनि पार्टनार नो से केस नाइ हनो एडिसी नि को रां नति केस नाइ हनि हनो तो बुकुर खुक्ति खुनाइ हनो ओंखाय yang edisi ni jagano naha hore jango edisi wo tipra bandi joto ni se tongnani hini sawo hungka ke oblo tai soimania ari laikha nei bobagra srai saka case mar sinai tai case samno sungko mar sinai ke hasini hapangno tai kurtot langi case sinai bisam gonjoni edisi jagat langjak mati oma kena langjak suka kawangma emonki bisuri basajang justice mai ro ko bahno khosaka kawangma satok jagi tongmani ko Tabu, tini tabisa hanya hai yang Ramchandra Ghat amcayo tini Ramchandra Ghat constituency ni 24 Ramchandra Ghat Bajar Bariwo Menteri Bikas Deborma Nitijul Mumbai arwo salkia sekang NLF ti nei gosiwai bodol khawai tabu je BJP habdro Prosenjit Deborma বিরেতি ফাংবাই 785 নুখুনি 311 जना ভোটার नै तिनि फुनुक जाखा बंनि प्रेस रिलीज एबा बंनि ग्रुप ओके आबो मंत्री विकास कक सातिनिव हान्यो हाय उस कांख तो बुकुर खुंनाय हिन सेदे बागर तलाखे ताबुक बहान्यो हाय तिप्रा मथानो टारगेट निजिनि अलायंस पार्टनार नो टारगेट खाय एडिसिओ बरक सरकार फाइके हंगाके एडिसि नि जे कागज कासे नायै रां जामानि नो रमनाय रखनि सावो ताई आबरकनि जे डेभलपमेन्ट नि रां बेबनो आं सेरहरो आ रां रखमानि काहामके इउटिलाइज खायजाया हायनि कक्सिल चौका ताई तिनि हेते से कतर कक चौका 24 रामचंद्र गात हंकाके एमएलए रंजित देबबर्मा बनो बेंगाई बकक चौका खुवाइनि बागै लासिमा सिंसा खुवाइनि बागैनाय बरनजानि मसाबुरानो एमएलए खालायरे फायगा नै एमएलए रंजित न टाइगर बदल आगि खालायो हनै मसा हनै सिनि जागो इके आ मसानि बुआ सकागनाय हनै रगो तिनि सामनि बाय हायो हाय उर फरांगे रोखा खय आमचाइ आगि दसर देब मुख्यमंत्री इनि थांजाक आ जागानो लासि मुंरखा नै तिप्रा मथानन टारगेट खालायमानि कालायखा फियाबा तिनि मंत्री विकास जे जॉइनिंग मानमानि यागुलो 2026 टीटीएडीसी इलेक्शन 28 सीट मारनाय हिनि हान्यो हाय खाखला बुइ सावगा तिनि तामनि हिनबा जे तिनि जे जॉइनिंग मानमानि बाय बेलाखे खातंजाक ब खनायदि विकास देबबर्मानि कक जॉइनिंग मानिनि खाजाय कक नारखा लुकरंनि बागै बिनि बखानि कक माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी
যত মিডিয়া রং তিনি রামচন্দ্রগড়নি বাইজালবাড়ি প্রসেনজিৎ দেববর্মানি নেতৃত্ব হাস্তেপা বিনি নেতৃত্ব তিনি পুরো गोबां 785 ফ্যামিলি 2311 ভোটার বিনি নেতৃত্ব তিনি বিজেপি তিনি বানারমখা आनी लगी दंग स्टेटनि सेक्रेटारि बरंगरं देबि देबबर्मा तै मण्डलनि जत आदंसं तिनि बेसिक आनी बुमासं तिनि लगी तिनि फाइजा बरनो पाइफिले हामबाय बैसकांनि एडिसि निर्वाचन तै 2-3 मास दंसु नरक जतन साइमन खना 28 नि बिसंग 28 तानो जों दखल खायना थांदों जतनिसे साइमनो जों आगि CPM नि जागा हागाय এই খুয়াই ও রামচন্দ্রগড় ওর দশর দেববর্মা আসামনি জায়গা আপসে দুর্ভাগ্য চিনি ত্রিপুরা মথানি যে ক্যান্ডিডেট উজাই MLA খাইজাকা খুয়াইনি চিনি উপযুক্ত কাইসাপন নুকজাগলিয়া অথচ খুয়াইনো যতন সিও শিক্ষিত জায়গা হनै বিয়াংনি ফাই বিয়াংনি তুবৈনি ফাইगा मोसाबुरा हनै हा जों बेला खुवाइनि खुवाइ बासिरि रं बागै खुवाइनि बर' रंनि बागै जों लासिमुमानखा आबानि बागै 2028 जों जतन रेडिं जाक जतन मथानि बर' रंमां जों रेडिं खा 2028 बनो ओ मोसाबुरानि बुआनो जों पाइर हनाय उरन ओंगाते 28 जों 28 नारेंनाय बसकांगो चिनि नरेंद्र मोदीनि नेतृत्व प्रोफेसर मानिक साहनि नेतृत्व जों नांगौ डेभलपमेन्ट जों नांगौ हामारि जों नांगौ बैसापतिनि साख्रि जों नांगौ चिनि जतननि डेभलपमेन्ट चिनि हामारि नांगौ चिनि हामारि मा नांगाखायनो जों बिजेपि बाय थानांगौ जों आঞ্চলিক पार्टी खायखा अनेक खायमे परे आঞ্চলিক पार्टी कोनो खायमिया एनिसिमि जेट पाइसुका सेस करिखा ओंखाय तै चिनि महाराजनि नेतृत्व जतन तिप्रासा आब्रो थांचा हनै महाराज बकाबै जत जागानो थांचा हनै ओंखाय महाराजनो फायदि रिलाय नायान हनै महाराजनो रिनायके 5 बছর एडिसि थांमानि परे পুরা এডিসি লুটপাট একটা চাকরি রিমালিয়া একটা কোনো নক কাইসা কাহাম রিমালিয়া তুই কাইসা কাহাম রিমালিয়া লামা কাইসা কাহাম রিমালিয়া যে রাং থাঙ্গো রাংनि হিসাब सिरिमाया आबायनो बागैनो बसकांगो जों ক্ষমতা ফাইমানি পরে খাবার তাদের বুকুক তো অবস্থা গরবে সরাই এই পাইনা যে মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা হাসতে হাপাং এবা বিজেপি পার্টি নিবখাতে কক বড় কক সিনি বাগै রোমান স্ক্রিপ্ট ন রনানি গসিয়া আবুনি আগলব তিনি কাইসা পান্দানি বিসিতি বেলাই ইন্টারেস্টিং কক মাখনা দি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি কাইসা পান্দা কক না তিন ছাকা হাসতেও কাইসা ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টার মানে হায়ং বেরেমনি কাইসা याक्सराय मुं केन्द्र खुलुबनाय ताई काइसा विदेशी भाषा स्कुल स्रामतिसानि बागै सरकार ताबुक सामुं ताङै दङ बा रानि सामुं चलै दङ आबो हास्तेनि सिक्लारकनो हायं गोनाङै सामुंनि सेबमाननि बागै गोरोंनाय विदेशी भाषा तामनो होनबो काम मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा नक सराय साइमानना विदेशी भाषा ताके विदेशी भाषानो फोरोंना बागैसे स्कुल खुलुबनाय त्रिपुरा हास्तेव अबाय जे सराय हायो কক सुंजा खायमा तंखा बवाद्रा सं কক नारमानि बा जे रोमान स्क्रिप्ट साथै কক नारनाय साबलेना बरबो जे निजिनि बसानके रोमान स्क्रिप्ट बा इंग्लिश बा फातानि কক बाय परिरुव यांगो কক बरो কক सिनेनि पुरुगाके विदेशी स्क्रिप्ट निनो सराय मुख्यमंत्री तिनि কক साका जे त्रिपुरा हास्तेव ताबुक इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट खालायनि बागैनाय ताबुक विदेशी भाषानि से स्कुल खुलुबनानि सामुं ताबुक तांजागै दङ सिक्ला रगनो हायंगानानि सामुं तांग्रानि बागै विदेशी भाषा बतानो होन इंग्लिश न होनो गोबाव इंग्लिश न परिना बागै एबा फ्राय फातारि कोबनि मानो श्रीलंका लैंग्वेज चाइना लैंग्वेज नि मानो आ बाहायखायनाय ताबुक बसे उत्साह अंसाय दङ हा मन्त्रकरा डक्टर मानिक তিনি বড় কক শাখা আগরতলানি হোটেল পোলো টাওয়ার নীতি আয়োগনি স্টেট সাপোর্ট মিশন नि बिसिं खबजागो তিনি बाय वाइथाम रिजियनल वर्कशॉप खालायमानि बान्दाव अকক शाखा ब शाखा जे
अबो कायसा केन्द्र बै राज्य चुबा सुख्लायमोन बिसिंतै जे शेयारिं बेरेमनि मडेल न रमै गसि मुंलो जाखा हास्ते बेरेमनि हास्ते रगो सिमि न आबनो जे सासारि माने आम हिमत थाया भारतनि हामक्राय सामुंगो हायो अबो कायसा गाहाम यात्रि नै बसाका स्टेट सपोर्ट मिशन नि बिसिंतै नीति आयोग बाय नायखना खाते रगनो हास्तेनि मथारगनो फान गोबां रोखा नीति आयोग आ मथारगनि बिसिङनो नीति नक्सा नै इंको जे स्कीम आबनि बिसिंतिरगनो अ सामुं तांगै दंगो पान्डाओ मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा 2025 बिसिनि डिसेम्बर 5th चिफ सेक्रेटारि रंनि मालायमानि पान्डाव बाहाय बानियानो सुनाम फिरमुंनि एलएम जत हास्ते बाय बाक्सानो बागै 2026 बिसिनि जानुवारिआव बिहार सरकार तै कोबनि हास्ते रग बाय गथावै अफिसार रगनो इज अफ डुइंग बिजनेस त्रिपुरा मडेल लतिनाय कबखा मन्त्रकरा अबहाय तेबक थाका जिन्दाल ग्रुप इस्पात सीट तो एरिमानि बहाय सियांखा हास्तेव कियास फातार हानि यूनिवर्सिटी रो बहाय मेडिकल टाइप मेडिकल कॉलेज रो बहाय तांजै तखानि थाका एके तिनी जे नीति आयोग नि बखाति कक साइट मनि तामो थांनाय त्रिपुरा सारनि कक ने फोरको विदेशी भाषा सादरिया तावके भाइ सादा सुम कासै तखा खराइले मन्त्रकरा को University Agartala, all of them have significantly strengthened our capacity for evidence-based policy making, monitoring and evaluation. Over the last 2 years, TFT has played a critical role in addressing key governance challenges. The Chief Minister's war room we have already established within the TFT reforms enables real-time monitoring of major projects, schemes and program implementation. TFT has also been hand-holding government departments in policy formulations and business reforms. Notably, it has contributed to the adoption of the Tripura record retention and disposal policy, asset management policy, Tripura industrial policy 2024, then Tripura logistic policy and Tripura pharma policy, so on. Through a comprehensive skill gap analysis, TFT has enabled more effective implementation of Pradhan Mantri Kushal Yojana and Mukhyamantri Dakshata Unnayan Prakalpa. We are in the process of establishing an international skill center and a foreign language school, opening global employment opportunities for our youth, because our youth, they used to go to outside, and if they have this knowledge of this foreign language, so they get the easy to go over there and to communicate. Recognizing that good governance requires modern tools for service delivery, then infrastructure creation, the state government has established a public-private partnership, that is PPP cell, within the good governance department. And this cell facilitates private investment while optimally sharing risk with the government. So at present, TIFT is working with the departments on 29 potential PPP projects. One of kabari tade bukong je abo kok ma no khamani balai kha sound pista tai salki sai no lo chung chai domi to kam khlani aba haike chung live khlai ka ke ya disturb tong kha kintu live khlai ya ka to chung obo khorang kaham no ngui tong mani ge tabo ani ya phawo je BJP simi joining mani tong am haya tipra motho to salbru no joining tong tini khe 11 महारानीपुर तेलियामुरा एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी नि कुमाराइपारा 18 मुरा बिसि वो तिनी बोआगरानि कक पिनानि थांमानि एम कमल खलय बिनि कन्स्टिट्युएन्सी वो ताइ थांसा तंगिने दखना फियोनि कक पिनानि थांमानि जागाव न गोबांमा लुपुरो गुबुनि बदल जाखरै तिप्रा मथनि बाना रम फाइगा ताइ आ जे फाइले रकनो कुमाराइपारा 18 मुरानि पारा लुपुरनो ब्लैंकेट एबा कम्बल बागजाखा खिथो बागजाखा एडिसनि याकबाय बोआगरानि याकबाय ताइ अखदों बाय निजि कुमुनो मोथांनारना बागे जतन जाजे तागबायनि कबगै अ सालो जयनिंग बोलाख्या जतन बोआगरान लगिरनाय हिनि पारा खुंसा थुं तिनि समायजां राख्या
khơi trên tiền cọc thùng Jadi ada di jalan buskan ada. Las oleh deh. जों दिनै 18 मुरा बिसिनि बिसिङाव खबजांनाय कुमाराय पारा फाइसा पाइजाक जों दिनै बुबारनि कक पिरना फाइमानि तिप्रामो थानि कक पिरना फाइमानि दिनै हा दर थानो नारनाय बाय कक पिरना फाइथानिओ जों दिनै खुतुं बुबाखा ब्लेंकेट बुबाखा একটা ওয়াট जों ক্যারাম বোর্ড রগরখা তিনিনে ও পান্দাও চিনর যত জন ফাইকা চিনি বুকুক সং কাকুক সং চিনি যাইতে গুস্তি যতনো বরক যতনো শাখা ফাইনাই সাল বুবাগ্রানি লগেনো তংনাই বরক চিনিও তিতি এডিশন সকমানাই চিনি তিতি এডিশন হানা বইনো ইয়া ফারনাই তৈ শাক শাকনি বাগै চিবি সামং তাंनाय अबहाय पार्टीनि लगे तंगिया बुबाग्रानि लगेनो तंनाय तिप्रामो थानि लगेनो तंनाय हिनि जतनो तिनि अर पाल पाल बरी रक अक्रा रक चाक्रा रक याक्ति छावै या फाखरगै खरबै बुबाग्रानि लगे थियासा तंनाय हिनि कक साका जतनो न हामबाय कुमाराय पारानि तिप्रा सारकनो बहायनो हामबाय जतनो रंनाय तंनाय रंनो हामबाय Khabangni tade Bukchong Tribal Research and Cultural Institute o habano agi election ni corporation tomani obono sewe langjakha lembu chorao aro thangmani ya gulo Tripura hasteni bon office no se tribal research Tripura sarogno naitu gei kaha ko hukumu rogno naikolnai kaisa motha ingke dagi khungta ingke Tripura hukumu ngetam nomba tangna kereng lomna kereng tangna kereng bania khanya kereng songna kereng sugna kereng resamna kereng mosana kereng apa herong najuk na bai sokar dani borni samu ge apa hai najuk na bagi nei pon panel tongo officer tongo director tongo ge apa hai najuk na bagi no borno beton jagi tongo najuk na bagi no borni samu kotor tangri tongo phiaba taklai najuk thaniwa belai kheno belmung hekaba sak selemung sak nangke eka samung tamani kok siljamu kasam woi thangnai kok borok salpalai furubo nor lukna tamungo bo tamo biya peketo ko ma amagi khaja khake rajak komlaro masabani abaksa baherong laimani abo to salbani bar to phano sorkani budget onujai khe mana nango a rights no salai masi khamka nang mase angkha dolikha ba kha hamiangkha abo heina kogya কিন্তু বাজেট খরচ করছেন 200 টাকা কাছে বাজার থেকে তাঙ্গি কমপ্লিট প্যাকেট নাম্বার ইয়া নাই প্রশ্ন কাছাকা আবো ইয়াগুলো খরচানো টিচার কাহাম হিউনাই সাই পুরা বাইলা নাহারি পাই যাচ্ছে বেশ জানবে তো সরকার আমাকে লাসুং মানখা ইনকে লাসুং সব মানখা যে বরগনো নংলে কাহাম নন প্রাইস জাগ নাই নাই বন রিসিডিং জাগলি আলো আবো হাই বো লাসুং সিংজা তাই কাইসা কাকা bo kono abahai sahitya bin yak sekerei aro bon sahitya ni sokar nai tongkha bon nalia ne yak sipa abahai bongkha tai kaisa angkai abahai de sokar no ti logono kobama sungmu kasoi paimani tini haino hai 19 Januari kokor salpaikha tini tarik 3 tarik Februari kha 2005 mas dasa samungkhai beton maya aro security tongero 6 jona tam chai tongha 5 mas kai si private si private security to company rok si na rohor do itu company rok bo je jaga security tongo jagani rangmaya nei riya number 1 to company ni daito tongo je borok beton rangmana tongmaya tongo security tam saiman ba getam borno riyang nai puya saya ke security rok je company malik abo dia gro tiara yu khakti banyo tamui rang riyang itong nung rang riang ni tabu ni boro bermayang itong kha ike oba hake kerja department tautam ya prirom nai naji khadui ki talar laikha tiarai nini kini hukumono mathang tori nai bor talar laikha moda masang laisi o belakhe lasimo sia ko khare di khadu dak 5 mas dasa romi beton maya bura sakra ro security ni samung tangai dilambala o sarkar kri office mi song anu murgi tong ijamani 5 mas beton maya nei borong sekarwo kok silja mungsi obhijog si কিন্তু কক বিসিংও
gobango kok tongi mano abo bora kok phiro kanke to kaham kok কিন্তু তাবসে জটিলে অবাহির কক্সিতে জাগি দङ 5 মাস সময় বেতন মাইয়া আবু নকলগো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নিনো দোষ ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দোষ তার নিনো পরক রাং রহইয়া কোম্পানি মালিনা আবু বরক বেতন মাইয়া রাংসি রহর মাইয়া কাকে সিকিউরিটি কে বাহি তনি বসলাই তংখা রাংসি মাইয়া কে বাহি কে সিকিউরিটি মালিক কে বড় রহর তংখাই কে বসলাই তংখা তাবো ইয়াংবো পাথর সাকাও পাথর কেসারংকে অতি প্রাসা সিকিউরিটি তংসা নাই রক মরগ মরগই না jadi borni bekhani ko bosorong kak tingnya ko taklainya pula 9 mas sengno beton atkri jengka nge sini orang ni tribal war khani director bai jeng kok saka sai palwa ngai bikas ne aro bathaka bikas minis ne aro kono solution ngia ngai sini agency saka sono norta khajere kamya ka rusuri ne sono ekta diko kamoya ka rang maya ko abon tri sing tini nor noma ko ka sini tabuk dukan baki rok sai 25,000 ke borgo जों रिमियां दंखा लासि माइसां दंखा दखान पार दगाव थांगा जोंना रांसान दंखा आबुन बरक बुजिया बेतन माइया आबुन बागै जों सिनाव अफिस जों दाबो आपडेट तालारि जोंना जों जे बेतन माइ साक बेतन सरांगिया सा पुनो जों या खायदा खुलगुलिया पाइ अफिस वाने जों जानो खा सार जों अब दुति बस्ता जों रां माने खर अनेक चेष्टा खायका नंग बागै जों फाइल पाठो खाय रं साव गाय जों आं आपिंगै मिनिस्टार थांगा जों बिकास बाबुनार आरो बिसिन कासिंया ताव सं कुनु माने बेतन माना कुनु से लामन उतिया ता কয় মাস খানো বেতন মাইয়া 9 मास तो खा 9 মাস বেতন মাইয়া কেন না আগে খেতাম নি সাইট ও জায়গা आगे के क्लियर खान बेतन दै दङ आगे के कुनु मास 10-12 तारिख दङ बेतन ता गापर कुनु प्रब्लेम फाया जे जोंरो पुइला संस्था अफिस खुलपुरनि सिम जोंरो सिकिउरिटी खाइतमाता কয় বছর কাখনা 3 বছরানি 3 বছর আনিঙ তাবো 6 মাস নি বেতন মাইয়া गाप दैनिया खोटा कुन बसरा विकास न अंजर खाइका मिनिस्टार न मालाय खाबो बा मालागे बसाका न एजेंसी न रहदे एजेंसी बिसिं कक सारे नका एजेंसी न जों लगनि रहौका नका एजेंसी फाइसा पाकिया जों सुरांगिया जों न बेतन बुतन ता गुरिमिया नर एकटा निसिन देति आबत तो बद खाजेरदि नै साबि जमा रि खजों समान दिन কেব ও মানে এক তারিখ জরা नै जों देति खाइ तार जर देउति खाइ साव আচ্ছা আচ্ছা আউন পরে आबन परे के जों ताबो सरे जों निया जों मिया মিয়া রকে সাব খাইছা আর কেব খাইনে করে फुंजरा खायै साबिया फरका आपरका डाइरेक्टर साका बरबो उपाय मानजागलिया गा जोंबो ताइ उपाय करिखासिन बसुं तो ताबो गथैसे देउति करिखा रां मायां दंखा কেনাও খতাব সলিউশন তাও না सलिउसन का जों ताबो बेतन मानो ऑफिस नि होइबा किनि मे इंगो मिनिस्टार सार थानि रिक्वेस्ट खायो अबन तीन बिसिं सलिउसन खाइतो गाय जों ताइ बड ताइया खालिया खुरगुलिया जों जे सिं सलिउसन नङा सार बेतन माइसा जों ताइ खुलिया गे खरं बुसुक दं न रक जागा 6 जना स्टाफ दं কেনাও তাও অরন কারে সির হজা খায় কেনাও বড় সামু খাইজায় सामु मुतंगा नांगाय बेतन मुंगा नांगाय অরন সামু তাইসা মানা না माना नांगाय मान नांलाय कासिन बेतन मा तिनि सरगना दाइरि माखाइसो जों अब हे रां नां तो खा बोसोर टोटेल बोसोराव मान थाय खानाव सिनि तो जों 5 मास नि सिनि सिन मालिक तो 9 मास ओंगाय सिनि तो जों दाबो 50 नि पर आन्थाय क्लाय बरगो খরচা খরচা 6 জন আওই 6 जना सब बरगटा কেনাও নি যে डायरेक्टर রাসো সালাইকা नै साला के जों साइ बखाइताम सा बबो चेष्टा खाइकान साव सेसा खाइके তখন দিয়া ব্রন बके साव ब ताबो 6 रका नम तिनि रां दाइरि मान साव বছর হয় আনবাগে ब 6 रहन बागै ब रां दाइ मालिया अब लोकेशन बो जागा नरक नबो ऑफिस सिनाबो का लोकेशन को बटला सुपर मार्केट হে নাও নি অফিস দি মুখিতাম টিআরআই রিসার্চ সেন্টার ট্রাইবাল রিসার্চ সেন্টার অ্যাকচুয়ালি ওনারা আমাদের সিকিউরিটি গার্ড এএস সিকিউরিটির মাধ্যমে ওনারা রিক্রুট হয়েছিলেন তো লাস্ট কিছু মাস ধরে ওনাদের অ্যাপ্রুভাল এটার তো টেন্ডার করে ওরা রিক্রুট হয়েছিল ওই অ্যাপ্রুভালটা শেষ হয়ে গেছিল তো ফ্রেশ অ্যাপ্রুভাল দিতে গিয়ে দেখা গেছে আবার যে ফিনান্সের কনকারেন্স ওইটা শেষ হয়ে গেছে তো ওইটা প্রসেস হয়ে আসার সাপেক্ষেই আমাদের হায়ার অথরিটির ইনস্ট্রাকশন ছিল যে নতুন টেন্ডার করতে হইব তো এই নিউ টেন্ডার প্রসেস হইতে একটু টাইম নিছে তো নিউ টেন্ডার প্রসেসটা এখন অনগোয়িং আছে তো পুরনো যে এজেন্সি তাদের যে অ্যাপ্রুভালটা ছিল এটা শেষ হয়ে যাওয়াতে
আমরা ওনাদের পেমেন্টটা করতে পারতেছি না। হায়ার অথরিটির থেকে যখন অ্যাপ্রুভাল আইব, আমাদের কাছে টাকা আছে, অনলি অ্যাপ্রুভাল ইস্যু, অ্যাপ্রুভালটা আইলে আমরা টাকাটা রিলিজ করতে পারি। তো এই অ্যাপ্রুভালটা এখনও আমরা পাইছি না হায়ার অথরিটির থেকে, পাইলে আমরা টাকাটা রিলিজ করে দিতে পারবো। এত যদি বড় অফিস যদি কিনে সিকিউরিটি যদি না থাকে, যদি চুরি টুরি হতে ডাইরেক্ট কে হবে? দেখেন, এটা দায় কে হইব? এজেন্সি যখন তুললা নিছে, এজেন্সির আমরা বিল দিতে পারছি না, এজেন্সি আমাদের ইনফর্ম করছে অফিসিয়ালি, আমরাও এটা প্রসেস করছি, এটা স্টেপ বাই স্টেপ উপরের দিকে যাইতেছে, তো অথরিটি চিন্তা করব। ওনারা কি বলছে? ওনারা বলছেন ওনাদের বিলটা আমরা ইমিডিয়েট না দিতে পারলে ওনারা গেট খুলবেন না, এটাই ওনাদের বক্তব্য। ওনাদের আপনারা যা প্রসেস করছে এটা কয় মাস ধরে প্রসেস করতেছে? তারা তো 6 মাসের বেতন পায় না, 9 মাস এমন? না 9 মাস না, লাগে ওনারা process 3 মাসের বেতন অলরেডি পাইছে, 5-6 মাস। Kapag nagdada bukog chong tabo kisisa noro kok rona kok manika saro 2026 bisini kendro budget to notice ni hampai ni bagi ara jaka phanda ka hamni sepsa bisini chengni nai gerngai mu sepsa tai samuni sepsa asare nahlung bai budget to kongmano kok 30,000 kha o budget dog no samani kulgo notice ni hampai ni thinang kaham unai renya tini ko কক্তমান বিচিন্তি ঠাই দङ আই দङ সরকার লোকসভাও তিনি 8 জনা বিরোধী সাংসদ দङ তমুং সিত্রা ফুরুমনি বাগैनाय বাজেট অধিবেশননি তাই গুবুনি জরানি বাগै बाहायनो नरे जाखा आ সংসদ দংखा मानिकम ठाकुर अमरिंदर सिंह राजा गुरजीत सिंह आउजला हिबी इडेन दिन कोरियाकुस प्रशांत पाडुल कांग्रेस नि किरण कुमार रेड्डी ताई सीपीआईएम नि एस वेंकटेशन कांग्रेस खबि बिरोधी दल नि जेखन तिसारालाई भारत चीन नि हालक ताई दलनो ति बानिया सुबि खाले मारन तिनो ककि साथानि अकबानायो रेडियो तिनि राज्यसभाव तिनि त्रिपुरा हास्टेनि लामा आम्बासन सिमि मुंगिया कामि ना मुंगिया कामि सिमि आम्बासा जे थांनाय लामा आ लामानो सामथिदेन बागै ककि साराजिब भट्टाचार्य yang amno kariba hanyo ania po je tabo kok teman-teman bisa masa sinai je kongres tabo kendro ni parti ni bekatinya national congress parti ni bekatinya regawo Mahatma Gandhi ni bung nori ji ramji khajamana sajagya sugoi tabo bar hakar ganani coba khlai tango ini bahanyo press meet khaimeni bisintei boro cobawo ongkhormani kok no kok hanyo hai sauka তিনি কেতে মহিলা কংগ্রেস বিখাতি প্রেস মিট খাই সারাকা এমজিএন রেগানি অধিকার আইন তাইসা হানি হই চালক খাজিনি সাनै মহিলা কংগ্রেস বহানি তাবু আন্দোলন থানায় তিনি আগতর কংগ্রেস প্রেস মিট খাই কক সাকা তাংথাংজক সুমনা সাহা ব সাকা কামিও বিগ্রা লুকুরকনি সামুনি গ্যারান্টি ইংনিনো অরেগা স্কিম চল খাইজাক মানি তাবু আবো সলাই বিবি রামজি আইন খাইজাকা বিগ্রা রক আবো বাই রাই টংমাইছা रेगनि अन्य 15 दिन सामुमाय एखे बिग्रा रखनो सामुनि दाबि साननानि सेप्तम सामुमाय एखे बारफोर मानो कक्टमा थुमेरनि पान्डाव महिला कांग्रेस नेत्री प्रीथा देव कक्सिजका केन्द्रनि बाजेट बखौ बखलनि रंबागि कोन मुंसाफानो साजालिया फगबाखारियाव थिनां बांसाय थिनां हनायनि बरबो कक्सिलजा लाइखा खलायनि सरबानि गसंग কারণ দিন করার জবাবদিহিতার অধিকারকেও ফিরিয়ে দিতে হবে, তবে আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করব। তার আগে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী মল্লিকার্জুন খাড়গেজি এবং আমাদের বিরোধী দলনেতা সংসদের শ্রী রাহুল গান্ধীজি কর্মসূচি হিসেবে যে সারা দেশে যে মনরেগা পুনর্বহালের দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছে, সেটা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসও এই আন্দোলনের এবং মনরেগাকে পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়ে আমরা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছি। তার জন্য এর মধ্যে প্রতিটি জেলায় আমাদের মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে ধর্মনগর, কৈলাসহর, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া, বিলোনিয়া এবং উদয়পুর জেলা আর আজকে সদর জেলায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় প্রতিটি জেলায় এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার জন্য পরবর্তী যা কর্মসূচি আসবে সেটা আমরা
ব্লক স্তর এবং বুথ স্তরেও নিয়ে যাব। ধন্যবাদ। আজকে সদর জেলা মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি আমার সাংবাদিক ভাই বোনদেরকে জানাই অভিনন্দন এখানে আসার জন্য। আজকে আমরা এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমার আমন্ত্রিত প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী পীঠাদেব মহোদয় উপস্থিত আছেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী মহোদয়া, এখানে আছেন সদর জেলার সভাপতি তন্ময় রায় মহোদয়, এখানে আছেন রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী সুভদ্রা চক্রবর্তী মহোদয়া, আর আছেন সদর জেলার মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা সুমনা সাহা। আজকে আমরা এইখানে সাংবাদিক সম্মেলন আপনাদেরকে ডাকার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে মনরেগা বিষয় নিয়ে একটা মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম একটা অভিযান চলছে। তো আমরা ভারতবর্ষের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অলকা লালবাজির নির্দেশে আমরা খাবারের তালগায় বুকুকসং কেন্দ্রनि যে বাজেট নথি আনন্দ সাকা থাসিङो বলাই জাখা হাসতে হাপাংনি বখাখै তিনি রাং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বাহানিও বরম রুগুই বাজেট হামদাই কক সাকা ফিয়াবা তিনি চাদালিয়া সারা ভারতীয় কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি 2027 ni je hukba khani robibagi o budget to kono kri ni khadoi tini budget ni copy do sok lai kha agartala ni paradise chomohnibo saikhanar ka পবিত্র কর তাই টাংথাং সারা কৃষক সভা ni adom khani tini je o je budget ni copy no sok chalai ni rogni ko 3রা ফেব্রুয়ারি সারা ভারত কৃষক সভার আহ্বানে এই 3রা ফেব্রুয়ারি গোটা দেশে এই যে কৃষক বিরোধী যে কেন্দ্রীয় বাজেট, যেখানে কৃষকদের সর্বনাশ করার জন্য এই বাজেটে কৃষকের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। কৃষকের ফসল কেনা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে টাকা বরাদ্দ নেই। কৃষকের ঋণ মুকুবের একটি কথা নেই। যেখানে আত্মহত্যা হচ্ছে, 1.5 লক্ষের উপরে কৃষক আত্মহত্যা করেছে গোটা দেশে। সার এবং অন্য যে বিভিন্ন ইম্পোর্টস সামগ্রী কৃষিকাজে লাগে তার জন্য বাজেটে যে ভর্তুকি দেওয়া হয় বরাবর, একটি শব্দ নেই। সেচের নতুন প্রকল্পের কোনো জন্য টাকা বরাদ্দ নেই। রেগা প্রকল্পকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, গ্রামীণ শ্রমিকদের যে প্রকল্প, এবং এখন এই যে নতুন প্রকল্পে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যেটা করা হয়েছে তাতেই পরিষ্কার করে বোঝা যায় যে গ্রামীণ শ্রমিকদের তারা কাজ দিতে চায় না। তার উপর আছে রাজ্য সরকারগুলো 40% দিতে হবে। এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা বলবো, কৃষকরা আবার কৃষি করতে হলে ঋণের ফাঁদে তাকে জড়িয়ে যাওয়া হবে। কৃষক আত্মহত্যা বাড়বে। এই বাজেট কৃষকের আত্মহত্যার একটি দলিল হয়েছে। এই প্রতিবাদে আজকে প্রাথমিকভাবে প্রতিক্রিয়া হিসেবে जों भारत हादरनि बोसा आबो जों साइमानो आबोनि आगोलावबो जों दिनै मोखांनो नासिगै होनजागौ बयबाय गोबां माकक केवबा नेपाली होनो केवबा चाइनिज होनो केवबा गोबां माकक बाय बेंगाय जागौ केवबा चिन्ति प्रासा लुकुबा सं हाजार हाजार बिसिस गान सिमि तंगै तंमनि बबाग्रानि लाइबुमा बा गथां काइसा बसंनानै बेलाय खेत्रजा हायं हागतर केवबा आबनो जे लासिमु जेसेबां रई दंथों चिनि बरफ किन्तु हा नम्बर रई दंगो चिनि जे मानसाक जे रोंसाक जे सिकसाक फोरोंनायबो दंगो दाबो साइन्टिस्टबो दंगो चिनि एडभोकेट दंगो चिनि गोबां मा दंगो प्रफेसर नि सिमि चेंगैनि गोबां मा डाक्टर कथा कतर इगे अनुसुके सिनेमुंनि बिसिंगो भारत थानो मोखांथिनिबो जों कासुइ दंगो बर्डार मरगै दाबो बिहिक बसाबाय बयनो नुखुंखावके नगानावसे
nogo hanjaka tongi se nog khuk khanani bagai gana tongi pheba nog khuk bai hasala tongi no baro thanom mathangai morgei kaham jora hamya jora satung jora wati jora panti jora thangai bordaro thangai silero kogi ma tongi abahno sakno abahai kaisa choba kotor rok thangai phaijak ni salkia sekangni je engko Pakistano je salkia sekang kaisa engko operation sindur khlaimani aro thangai phaijak borok retirement na pai tini nok sapaika Indian Army ingkai borok gakai tini phaisok paika hasteo wasina chajona da tinjona chajona na borok gakai Niraj Jamatia Somit Deborma tai Bablu Nondo Jamatia song borok kathamno tini waisabani haba kari kaimin bagi no kuni borok lam soika airport tai borok bo joba kaimin ko bo saikhanar kha bo sabati be kagi phano to phani desh ni bagi jeng bo joba khai phaika ni borok ni contribution tong ni tini kokma kasi phaimani na ni chin tini kokum borok laika Bharat Mata ki joy tai joy hind laine nukhung bai balai khe khatongjak kam kar ki phili phaika joba thangmani ulobo nai Sunan bagai orang rail station ma phajai Kini Wila sekarang sini kau kiri berano amai maru orang mana isuk samai di sana kisah huya kaya buat kini khabar makin ni buat sok kaya bangun kini kau kiri berano ni Wila sekarang amai maru borong tu lam sokani hulai sengma phajai kah Kamu hule borok Indian Army wo 2002 ni sini borok kata thalai mani ini borok hasi khushi sakri pai 20 বছর চাকরি খাই ফাই মানে যে থাংফোর হাইখেনি borok sok ফাই ফাই মানে বাঙ্গৈ যে borokni পরিবার বা চিনি পরিবার যতনে বেলাইনে খুশি হাইনি বাঙ্গৈ borok 1 মাসनि सिगांनो जों पेन्सन फायनाय हनै साहजाक ताइ जोंबो 1 मासनि सिगांनो जोंबो borokनो नायसिनना दङ हायनि बाङैनो जों दिनै खुसि जेरै आगरतला रेल स्टेशन दङ borok 3 जना जे नीरेन जमातिया समित देबबर्मा ताइ बाबलु नन्द जमातिया borokनो जों बेलायनि बखाबायनो যতনো যারা যা পরিবার খাইলে যাবো বুটু খাইলে এক লগে খাইলে borokno লামসক লাইজাক জাখা কেবা রিসারো লাইজাখা কেবা খুরো লাইজাখা যে যা সুগাই জামানি যে খুশি খাইলে দুনিয়া বা খুশি হাইতাই কিরে কংবা হানি বাগুলি যে মামা সাকসেন borokno যে মামানি जों খুশি খাইলে সংজামা kai nini khetam rok klaibai borok ani ingkene tabok tak baluk jomati angkene bo angkene ani Amritsar sasi angbaisi loge khai bo sakri khai ekene ta niren angkene ani bo tama hosenai sala haniren ani salang tong khata ekene bobo je jaga ang unit tong orono niren baibe malai na ekene niren trok bahai borok jottono je katha ang sinijak mangno eke borok no sinijak ni bangno जों taisa kaha khali borokno lamsok lai kha kai din bung kya sa ani bung khane molin jamatia kai kok tir prasungbu sina jotano hambai haidam ka Kamu dah ada buksong, tiba-tiba joran kau pandasno, kata saya komunikasi kau tu, fans ni kau kesaro, orang baca hambai.